Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan keempat kemarin dari bacaan kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waroja'alan bali sinten Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihi salam ila Filistina tumeka maring Palestina. Warozaqahu lan paring rizki ing Nabi Ibrahim sinten Allah subhanahu wa ta'ala min Hajara saking Dewi Hajar Ismaila ing Nabi Ismail alaihi wassalam. Wa gharat lan cemburu Saratu sinten Dewi Sarah garwa pertamane Nabi Ibrahim. Hatta alja'at sehingga meksa sinten Dewi Sarah Ibrahima ing Nabi Ibrahim alaihi salam ila nafyi Hajara tumeka maring ngaduhake Dewi Hajar ma'awalatiha sertane putrane Dewi Hajar as-saghiri ingkang cilik Ismail rupane Nabi Ismail. Intinya as-saghir itu memang keadaan itu masih keadaan bayi. Seperti yang dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Ismail waktu bersama Dewi Hajar hijrah atau pindah di kota Makkah itu keadaannya masih disusui oleh Dewi Hajar. Faqatima bihima mengkonuli rawuh sinten Nabi Ibrahim bihima sertane Dewi Hajar lan Nabi Ismail ilal Hijaz tumeka maring Hijaz. Wa askanahuma lan manggonake sinten Nabi Ibrahim ing Dewi Hajar lan Nabi Ismail biwatin ana ing jurang ghairi dzi zar'in kang ora anduweni tanduran inda baitillahil muharrami inda baitillahi ing dalem sandinge Baitullah al muharrami ingkang dipun mulyaake alladzi lam yakun idzaka illa murtafa'an. Sebenarnya bahasa al muharram itu dari bahasa aslinya bukan kok otomatis al-muharram yang dimuliakan, tapi ini berawal daripada sebuah makna yang dimaksud dengan al-muharram, bahwa al-muharram itu artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi siapapun untuk mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran yang ada di Baitullah Al-Muharram, dan juga tidak boleh mengganggu kedaulatan Baitullah ini. Dan sekaligus di sini Allah juga mengharamkan bagi siapapun untuk menganggap sepele kemegahan Baitullah. Alladzi lam yakun kang ora ana apa mau Baitullah idzaka ing dalem nalikane mengkono iskanuhuma illa murtafa'an angin iku panggon ingkang dhuwur minal ardi sangking bumi karo biati halek kaya dene bukit taktihi ingkang nekani ing murtafa minal ardi as-suyulu apa pira-pira banjir fata khudhu mengkonuli ngalap utawa nerak apa mau suyul an yaminihi sangking sisih tengene murtafa minal ardi wa shimalihi lan sisih kiwane murtafa minal ardi fawadu'ahuma mengkonuli nyelake sinten Nabi Ibrahim ing Dewi Hajar lan Nabi Ismail inda tauhatin ana ing gubuk utawa omah cilik fauqa zamzam kang ana ing dhuwure sumur Zamzam fi a'lal masjid kang ana ing arahe dhuwur masjid. Walaisa bi Makkah lan boten wonten bi Makkah iku ana ing kota Makkah yauma idzin ing dalem nalikane mengkono-mengkono ahadun sapa wong suwiji. Bahkan walaisa lan ora ana biha iku ana ing dalem kota Makkah ayauma idzin apa maun banyu. Fawadu'a mengko nuli nyelehake sinten Nabi Ibrahim tegese ninggal sinten Nabi Ibrahim indahuma ana ing sandinge Dewi Hajar lan Nabi Ismail jiroban ing wadah jirob gripo fihi kang iku tetep ing dalem jirob tamrun utawi kurma wasiko an lan wadah gawe ngombe fihi maun
Wa roja'alan bali sinten Nabi Ibrahim ila Palestina tumeka maring Palestin. Walam tamdi lan boten tumerus utawa lewat berjalan ayyamun apa pirang-pirang dina hatta nafada sehingga entek azzatu apa bekal wal ma'ulan banyu. Wa hunaka lan ing dalem kono panggonan tafajjarat bi'ru zamzam apa sumur zamzam bi fadlillahi kelawan anugerah Allah. Fasorot mongko nuli dadi apa bi'ru zamzam kutan iku pakanan pikuwatan lahuma kedue Dewi Hajar lan Nabi Ismail wa balaghon dan bekal ilahainin tumeka maring suwene mangsa. Wal kisatu utawi ceritane oleh ninggal Nabi Ibrahim, Dewi Hajar lan Nabi Ismail ma'rufatun iku wis kinawruan yakni wis masyhur bituliha kelawan panjange cerita. Wajah atlan teko kopilatun opo kopilah Yamaniyatun kang bangsa Yaman. Waya utawi kopilah Yamaniyah iku jurhumus saniyatu niku jurhum kang kapindho. Fakotonat mongko nuli manggon sapa jurhum kepindho iki Makkah ana ing kota Makkah biidinin kelawan entuk izin min ummi Ismaila saking ibu Nabi Ismail yakni Dewi Hajar. Yukalu dipun critakake annahum apa setuhune Qabilah Yamaniyah kanu iku padha ana sapa Qabilah Yamaniyah qabla dzalika ing dalem sedurunge mengkono-mengkono manggene Ummu Ismail fil audiyati ana iku ing dalem pira-pira jurang allati bi atrafi Makkah kang ana ing pinggiran kota Mekah. Waqad sarrahat lan temen wis jelasake riwayatul Bukhari apa riwayate hadis Bukhari annahum ing setuhune Qabilatun Yamaniyah annahum ing setuhune Qabilatun Yamaniyah iku nazalu padha manggon kabeh Makkah ana ing Makkah ba'da Ismaila ing dalem sawise Nabi Ismail qabla ayyashibba ing dalem sedurunge nyenta tumbuh dewasa sinten Nabi Ismail. Wa annahum lan setuhune Qabilah Yamaniyah mau kanu iku padha ana sapa Qabilah Yamaniyah yamurruna iku padha liwatan sapa Qabilah Yamaniyah bihadzal wadi ngliwati kelawan iki jurang sik dienggeni Nabi Ismail kalih ibune. Qabla dzalika ing dalam sedurunge mengkono-mengkono manggene Nabi Ismail ana ing kota Makkah. Waqat kana lan teman-teman was ana sinten Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam yarhalu niku budalan sinten Nabi Ibrahim ila Makkah tumeka maring kota Makkah al Mukarramah baina awinaten ing dalam antarane siji wektu wa ukhra lan meneh liyutali'a supaya nyento nilii sinten Nabi Ibrahim tarikatahu ing peninggalane Nabi Ibrahim yakni keluarga yang ditinggal ada di kota Makkah. Wala yu'lamu lan nurakina weruan kam kanat hadhi rohalatu apa jawab pitakon kam kanat hadhi rohalatu kam utawi piro kanat iku terjadi hadhi rohalatu apa ikilah piro-piro berangkatane Nabi Ibrahim menyang Mekah. Illa annal masadir at-tarikhiyah iku hafidhat mencatat apa masadir at-tarikhiyah arba'atan ing papat minha kang tetep saking rohalat. Faqad zakara mongko temen wis nyebut sinten Allah Ta'ala fil Qur'ani ing dalam Qur'anul Karim. Ana wis dune kelakuan ro'a niku ngipi sinten Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihi salam fil manami ing dalam sarene. Annahu ing setuhune Nabi Ibrahim iku yadzbahu nyembelih sinten Nabi Ibrahim Ismail ing Nabi Ismail alaihi salam. Faqoma mongko nuli jumeneng sinten Nabi Ibrahim bimtithali hadzal amri kelawan nurut ikilah perintah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Falamma aslama mongko ing dalam tatkalane wis padha berserah diri sinten Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Wa tallahu lan numibake sinten Nabi Ibrahim ing Nabi Ismail lil jabini marang wajah bagian ngarep utawa bathuk dahi. Wa natainahu lan undang-undang sinten ingsun Allah ing Nabi Ibrahim
Antegese ya Ibrahimuhu Nabi Ibrahim qad saddaqta temen wis ngestokake sapa sira ar-ru'ya ing ipen. Inna setuhune ingsun Allah kadzalika ay mithla dzalikal jaza. Inna setuhune kita kadzalika ingkang kaya mengkono balesan najzi bakal bales sinten ingsun Allah al muhsinina ing pira-pira wong kang padha agawe bagus. Wa fatainahu bidhibhin azim lan bales sinten ingsun Allah hu ing Nabi Ismail bidhibhin kelawan hewan sesembelian azimin ingkang agung. Sebenarnya pada wa fatainahu bidhibhin azim ini maknanya kalau kita buka dalam kitab At-Tabari atau tafsir At-Tabari, di situ dijelaskan oleh pengarangnya bahwa wa fatainahu bidhibhin azim itu artinya wa jazainahu bidhibhin azim. Wa jazainahu bidhibhin azimin makana dzabhihi. Artinya di sini dhamirhu yang ada pada lafal fatainahu ini kembalinya kepada madbuh, artinya yang mau disembelih. Nah, siapa madbuh di sini? Dalam kitab At-Tabari di sini masih diperselisihkan, ada dua versi riwayat. Riwayat satu bilang di sini adalah Nabi Ismail, yaitu mungkin yang dipakai oleh bagi musannaf. Dan riwayat kedua al-madbuhnya atau yang akan disembelih di sini adalah Nabi Ishaq. Jadi di sini dhamirhu tidak kembali kepada Nabi Ibrahim, tapi kembalinya kalau tidak kepada Nabi Ismail, ya berarti kepada Nabi Ishaq. Tergantung nanti kita pilihnya pakai kaul yang disembelih di sini Nabi Ismail atau Nabi Ishaq. Dan maknanya saya membalas kebaikan Ismail dan Ishaq dengan hewan kurban yang besar sebagai ganti Nabi Ismail atau Nabi Ishaq yang diperintahkan untuk disembelih Nabi Ibrahim. Sambung cerita dari kemarin, yaitu peristiwa di kota Mesir ketika Nabi Ibrahim bersama Dewi Sarah mengunjungi kota Mesir. Dan singkat cerita, Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Hajar. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, yaitu negara yang dijadikan qaidatu da'wati atau pusat dakwah beliau. Beliau kembali dan dikaruniai putra Nabi Ismail dari Ibu Hajar. Dan setelah Dewi Hajar ini melahirkan Nabi Ismail, ternyata wagharat saratu. Gharat itu aslinya maknanya cemburu. Jadi Dewi Sarah ini cemburu karena Dewi Hajar ini sudah punya anak, sementara Dewi Sarah itu belum. Ini kalau redaksi yang dipakai dalam kitab ini. Cuma dalam riwayat yang sahih dalam kitab Bukhari di situ dijelaskan bahwa ada peristiwa ternyata ketika Nabi Ismail mau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di waktu kecilnya itu. Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Ibu Hajar dan Nabi Ismail, di situ Nabi Ismail bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Kenapa engkau meninggalkan kami ada di sini?" Kemudian Nabi Ibrahim pun tidak menjawab apapun dan beliau hanya diam. Lalu Nabi Ismail bertanya lagi, "Apakah karena Allah memerintahmu untuk meninggalkan kita di sini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Jadi kalau dalam riwayat Sahih Bukhari di situ dijelaskan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar memindahkan Nabi Ismail bersama Dewi Hajar ada di kota Makkah. Nah, di sini alasannya wa gharat sarah hatta al-ja'at. Kemudian setelah Nabi Ibrahim memindahkan Dewi Hajar bersama Nabi Ismail ada di kota Hijaz, yaitu tepatnya ada di Baitullah Al-Muharram.
setelah beberapa tahun kemudian, yaitu qabla syababi Ismail, ada di usia kecilnya Nabi Ismail. Intinya Nabi Ismail belum beranjak dewasa. Di situ datanglah satu kelompok kabilah dari kota Yaman, Jurhum yang kedua. Jurhum yang kedua yaitu dari keturunan kemarin, dari Bani Qahton. Kalau nggak pakai jalur Bani Himyar ya berarti pakai jalur Bani Kahlan. Kemudian mereka, kabilah Yaman ini bermukim ada di kota Makkah dengan meminta izin terlebih dahulu kepada ibunda Nabi Ismail, yaitu Dewi Hajar. Karena pada dulunya secara riwayat mereka itu sebenarnya udah ada di sekitar kota Makkah, yaitu ada di atrafu Makkah, ada di pinggiran-pinggiran kota Makkah yang disinggahi oleh Nabi Ismail bersama ibunya. Bahkan mereka waktu dulunya itu hanya lewatan saja ada di Hadal Wadi, atau ada di tempat yang disinggahi oleh Nabi Ismail dan ibu Hajar ini. Waqad kana Ibrahimu yarhalu ila Makkah baina awinatin wa ukhra liyutali'a tarikatahu. Wa la yu'lamu kam kanat hadhihi ar-rahalat illa anna al-masadir at-tarikhiyata hafizat arba'atan minha. Kemudian Nabi Ibrahim juga seringkali menjenguk Nabi Ismail bersama Dewi Hajar ada di kota Makkah. Hanya saja di sini dijelaskan dalam kitab wala yu'lamu kam kanat hadhihi ar-rahalat illa annal masadir at-tarikhiyah hafizat arba'atan minha. Hanya saja dari banyak referensi sejarah di situ hanya mencatat 4 kali saja. Pertama, faqad dzakarallahu ta'ala fil Qur'ani annahu ra'a Ibrahimu fil manami annahu yadhbahu Ismail. Pertama, dalam Al-Qur'an di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim lewat wahyu mimpi untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Nah, artinya dalam perintah Al-Qur'an itu secara tidak langsung memberikan isyar atau memberikan isyarat kepada makna bahwa Nabi Ibrahim di sini saat diperintahkan untuk menyembelih dan akan menyembelih Nabi Ismail itu ada di kota Makkah. Berarti artinya Allah Subhanahu wa taala di situ ketika memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, di sini Nabi Ibrahim ada di kota Makkah. Wa qad dzukira fi sifrit takwin anna Ismaila kana akbaru min Ishaq wallahu a'lam.